समिति मु लता बंदिता कहूँ है कि झील को दबनी नाई है तमें मागिल मु देली मत तू रिटर्न कले मु नेबिनी बेली नेबिनी बेली डरी धाइली मु डरी धाइ नेबिनी बेली डरी धाइल नेबिनी बेली तमें सिना दे मते मागिल मु देली तमें नेलनी और फेरे देल फेरे बेलु नेलनी मु नेलनी मु नेलनी नेबिनी बेलो तो खंडिया दानदार पदार्थ कि नब हाँ एबे तुम झीटा देल है तमें देल हो ओहो मु झील देली तमें मत मागिल मु तुमको देली हैला तादु तमें मत रिटर्न कले मो नेबिनी बेली हां आ तू कौन फेरे दउ सत कथा दिया नै सेटा कहले हबो नै बुझिला हां मास्टर हिरण्यमिंदी कही कहीकि सुधांगना 108 थर नारायण नाम जप देथिला तमे सिंधी दिल्ली दिल्ली कही सुनी सुनी सब जा आदाय कर दउ ना ना सुन ले तू बात है मु बागे दे जीवा मु सीधा बागा मुदी दी बागे दी साइज करी री मते दे समिति की थोड़ा साइज में भाई सखी रे तो जन्म आम एमती सुनी कथा ना आमर कौन ताल अच्छी ना काल अच्छी ना कौन अच्छी बागिले बागिब नहले किछि हल्ला नेली कहबेनी हबन हां हौ आमे आज ही निकाली होनी आजकल तो हबा पे मेडिसिन खाउतनी हो ते मन दे सुनो हे गायक सन्न देबारु नास्ति कोला किए सही जन मागिबारु देइथिला के बण जन आउ थोरे देले नास्ति कोला से जन रामायण एका जाउछि बुझाई रामायण एका जाउछि बुझाई जो चंपावती पुरहलम बादन रसाई राति बाहिले गाई को करे दान राति बाहिले गाई को करे दान गोटिए गाई पुणी नेले ब्राह्मण गुहाले बाई थिले नेई से दान गाई
ରାତିରେ ଫିଟି ଗଲା ଓଲିଓଳ ଗାଈ ରାଜା ଗୋଷ୍ଠରେ ଯାଇ ମିଶି ଗଲା ରାଜା ଗୋଷ୍ଠରେ ଯାଇ ମିଶି ଗଲା ଗାଈ ନେଇଥିବା ଖୋଜି ଖୋଜି ଗଲା ରାତିରେ ଗାଈ ତାକୁ ମିଳଇ ନାହିଁ ରାଜାର ଗୋଷ୍ଠରେ ଅଛି ସେ ଯାଇ ରାଜା ଅଧ ପାଣି ଅଧ କିଛି ନ ଜାଣିଲେ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଗାଈ ଦାନ କଲେ ସେ ଗାଈ ଧରି ଆସଇବି ପ୍ରବର ପୂର୍ବର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଖୋଜି ଖୋଜି କେବଳ ଯୋଉ ଗାଈ ଧରି ଆସୁଥିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ ଗାଈ ଚୋରି କଲୁ ଆଜ ଦିନ ଏ ଗାଈଟା ରାଜା ମତେ ଦାନ ଦେଇଥିଲେ ଗୁହାଳୁ ଚୋରି କରି ନେଇଛୁ ବଳେ ଆଣିବା ବ୍ରାହ୍ମଣ କରକୁ ଯୋଡ଼ିଲେ এই ক্ষণি রাজা মতে দান দেলে সেদিগরে গলে মন পাউনি তমর হউচি আমর নাই তমর মন পাউচি আমু উঠুন বড় মুলুক ହେଲେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରାଜା ନିକଟକୁ ଗଲେ ରାଜା କହିଲେ ଆ ବଦଳରେ 100 ଗାଈ ନିଅ ଦେବି ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲା ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ଏ 100 ଗାଈ ମୋର ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ଏ ଗାଈଟା ମୋ ଦରକାର ନାଇଁ ତମର ହଉଛି ଆମକୁ ପାଉନି ନା ହଉଛି ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତମ ହଉଛି ତ କହିଲି ଆଉ ତମ ମେଡିସିନ ଖାଇଛ ଆଉ କହିବାର ହଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ ହଉନି ନାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ତାଙ୍କ ନ ହଉ କିନ୍ତୁ ଆଇଡିଆ କହିବା आ बदल 100 गाय देले एबे देखुन जियो आइडिया बीएसएनएल एयरटेल ता पिला को सो लागि होची जाता होची मते का लागु सिमिति एबे पोदा फोन धरिया लागि सीन हां ए लय देई शुण एबे बसिबा पंडित हे बसिबा पंडित किपरि बुझाई देबा पचारिबा हरिश्चंद्र नामे बुणी गोटिएरा जन हे गोटिएरा विश्वामित्र ऋषि देइथिले सप्याराणी रोहित को बजारे भी किले हे बजारे भी किले विश्वामित्र ऋण परिशोध हरिश्चंद्र निजे हेले चंडालर दास हे चंडालर दास संसन जमी जगिले सूर्य वंशये सर्प बुणी धंसिलापु अगु हे धंसिलापु अगु सभ्यराणी धरी गल रोहित हरिश्चंद्र कहले किए रे नारी बर हरिचंद्र विषय बोल कि हरिश्चंद्र हरिचंद्र लास्ट राज्य देले विश्वामित्र देले सब जाक दान मागिले नै गेले लास्ट हरिचंद्र तांको देले रिटर्न करले के कहला राज्य संभाले सूर्यवंशी राजा राज्य संभाले नाही नाही कर देले लास्ट राज्य संभाले हरिश्चंद्र कौन संपत्ति आनले
ଆଗେ ନେଲେନି ଲାଷ୍ଟ ରାଜ୍ୟ ବଇଲେ ନା ରାଜ୍ୟର ରିଟର୍ନ କଲେ ରାଜ୍ୟ ନେଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ରାଜ୍ୟ ତ ସମ୍ଭାଳିଲେ ନାଇଁ କହୁଛ ରାଜ୍ୟ ରାଜା ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ଭାଳିଲେ ରାଜ୍ୟ ରାଜା ହେଲା କିଏ ହେଲା କୋପୁରାଣ୍ଡା କୋ ମୁଣ୍ଡ ଶୁଣି କୋପୁରାଣ୍ଡା କୋ କଣ ଯେ କୋପୁରାଣ୍ଡା କୋ ପୁରାଣ ହଁ କହେ ପଡେ ଯିବ ହଉ ଯ ଶିବ ପୁରାଣ ଶିବ ପୁରାଣ ଶିବ ପୁରାଣ ଦେଲା ନେଲା ମାଗିଲା ମୁଁ ବୁଝିଲି ଜବରଦସ୍ତି ମାଗିଲା ମାଗିଲା ତମେ ଦେଲ ଦେଲି ମୁଁ ନେଲି ନେଲିନି ଧାଇ ତମ ଆଉ ସଂକେତ ଦେଖୁଛି ଜାଣିଛ ନା ମୁଁ ମାଗିଲି ତମେ ଦେଲ ମୁଁ ନେଲି ଆଉ ତ ଫେରିଲି ତମେ ନେଲନି ବହୁତ ଦିନ ତପ କରିଲା ଦତ୍ୟ ବହୁତ ଦିନ ତପ କଲା ଦତ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ହୋଇଲେ ପ୍ରଭୁ ଯେ ଭୂତନାଥ କି ବର ମାଗୁଛୁ ମାଗରେ ଧନ ସତ୍ୟ କରେ ମାଗିବି ଆହେ ପଞ୍ଚାନନ ସେଦିନ ଈଶ୍ୱର ଆଜ୍ଞା ସତ୍ୟ କରିଲେ ସତ୍ୟ କରିବାରୁ ଦତ୍ୟ ବର ମାଗିଲେ ଏ ପ୍ରଭୁ ଏତିକି ମତେ ଦେବ ଆଜି ବର ଯା ମୁଣ୍ଡରେ ଥୋଇଦେବି ନେଇ ମୁଇଁ କର ସିଏ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହେବ ପୁଣି ଭସ୍ମମୂତ ଏତିକି ବର ଦିଅ ହେ ପାର୍ବତୀ କାନ୍ତ ହେଉ ତ ତାକୁ ବୋଇଲେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଯାଉଥିରେ ଧନ ବୋଲି କହନ୍ତି କେବଳ ଦତ୍ୟ ଭାବିଲା ଯେ ମତେ ଦେଲେ ବର ସତ କି ମିଛ ମୁଁ ଜାଣିବି କି ବର ତେଣୁ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପଛରୁ ଡାକିଲା ହେ ପ୍ରଭୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବି ଆଜି ପରା ଆସନ୍ତୁ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଡାକେ ନିକଟ ଥାଇଲେ ଆଜ୍ଞା ହେ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଗାତ ସିଏ ଦିନ ଆଜ୍ଞା ଭସ୍ମାସୁର ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ବଳ ମିଳିଲା ଯେ ସିଏ ଯାହା ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦବ ସିଏ ଭସ୍ମ ହେଇଯିବ ତଥାସ୍ତୁ କରିଦେଲେ ଇଏ ତ ଭୋଳା ମହେଶ୍ୱର ତେଣୁ ସେଦିନ ଆଜ୍ଞା ବିଚାର କରୁଛି ଭସ୍ମାସୁର ଇଏ ଯୋଉ ବର ଦେଲେ ଏଇଟା ସତ ନା ମିଛ ପ୍ରକୃତରେ ଟିକେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ହେଲେ କୋଉଟେ କାହିଁକି କାହାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବି ଏବେ ତ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ এইটা ধরা পড়িଯିବ ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଡାକିଲେ ଆଜ୍ଞା ଡାକିଲେ କଣ ତାକୁ ଧାଇଲେ ଦେଇଛ ନିଅ ଦେଇଛ ତମେ ଦେଇଛ ଆସ ଆସ ଟିକେ क्या होला अब बा भारतीय मास्टर हां चलो हेले आज्ञा हे पंडित मंडली आज्ञा पचारिवार प्रश्न सुंदर भाव रे आज्ञा पते देइची कहिण हे पंडित भाई हे लागी जे नाही काली की ब्रह्मपुर रे आउरी पुनी भेट दिवा हो आलो भई लगा